5 दिनों के अंदर घर से उठा ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया जाएगा। अपराधियों ने रात के अंधेरे में घर के दरवाजे पर धमकी भरा पत्र चिपका दिया है। डर के मारे गृहिणी समेत परिजन रात में ही थाने पहुंच गए। यह सनसनी घटना हावड़ा थाने के अकरमपुर इलाके में गुरुवार रात को घटी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक रात करीब 9:30 बजे जब परिवार के सदस्य ने घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने घर के इस दरवाजे पर शराब की बोतल और हाथ में लिखा एक चिट्ठी मिला। शुरुआत में ही बड़े अक्षरों में लिखा था सावधान। इसके बाद लिखा था हम लोग बलात्कारी हैं। इसके बाद धमकी भरे लहजे में लिखा था अगले 5 दिनों के अंदर तुम्हें उठा ले जाऊंगा और 15 लोगों के साथ मिलकर रेप कर घर के सामने फेंक दूंगा। साथ ही बदमाशों ने इस धमकी भरे पत्र में कई जगह अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया है। और हैरानी की बात तो यह है कि पत्र के सबसे आखिर में एक शख्स के नाम के साथ बांग्लादेश लिखा हुआ है। इस घटना से हथियारा अकरमपुर के इस परिवार के लोग डरे हुए हैं। गुरुवार की रात गृह स्वामी समेत परिवार के सदस्यों ने हावड़ा थाने पहुंच गए। आखिर इस धमकी भरे पत्र की वजह क्या है, किसने और क्यों लिखा है, आखिर क्यों आया बांग्लादेश का जिक्र? हावड़ा थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। চিঠিতে কখনো ও কোথাও কি কোনো নাম বা কিছু উল্লেখ করে গেছে? ও লাস্টে একদম লাস্টে লিখেছে আজ আমি ইতি আজিজ বাংলাদেশ বলে লেখা আছে, আর কিছু নাম নেই। কোনোভাবে আতঙ্ক ফিল করছেন? আতঙ্ক, প্রচন্ড আতঙ্কের মধ্যে আছি আমি। আমার প্রচন্ড ভয় করছে বা হাত পা কাঁপছে, সেই ভয়তেই আমি থানায় এসেছি। আর আমার স্বামী, যেহেতু আমার স্বামী বাইরে বাইরে থাকে, ছেলেরাও বাইরে বাইরে থাকে, 11টা পর্যন্ত আমাকে একাই থাকতে হয় ওই ঘরটার মধ্যে, যার জন্য আমার বেশি আতঙ্কের মধ্যে আছি আমি। কি নাম আপনার? আমার নাম সরস্বতী পাল। কোথায় বাড়ি? নগরথোবা, আকরামপুর নগরথোবা। মূলত কি কারণে থানায় আপনারা দ্বারস্থ হয়েছেন? কারণ আমার বাড়িতে একটা হুমকি চিঠি এসছে। কারণ আমার মা শোয়া ছিল, আমাদের দরজায় একটা চিঠি আটকে দিয়ে একটা মদের বোতল রেখে দিয়ে গেছে। ওখানে মাকে ধর্ষণ করার একটা কথা বলেছে। তো ওই জিনিসটা নিয়ে আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। প্লাস ওখানে আজিদা বাংলাদেশ বলে একটা নাম উল্লেখ করেছে। এবার বলেছে 15 জন মিলে ধর্ষণ করবে বলেছে। 1 সপ্তাহের মধ্যে আমার বাড়িতে এসে ওইসব কাজ করবে বলেছে। তা আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে, তার জন্য আমরা এখনো পর্যন্ত পুলিশ থানায় এসেছি। কে বা কারা করতে পারে? কোনো এখন বলতে পারছি না কে করেছে। কোনো শত্রুতা কি? না, কারোর সাথে শত্রুতা নেই আমাদের। কি মনে হচ্ছে এরকম ভাবেই রাত্রের বেলায় যে দরজায় এটা বলছেন আপনি যে? ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।